teme komične fantastike imamo u serijalu Disk svijet, o kojem ćemo pričati u nastavku ovoga videa. Samo ime Disk svijet dolazi od činjenice da je svijet u ovom serijalu opisan kao veliki disk koji leži na leđima 4 divovska slona, a koji stoje na divovskoj kornjači, velikoj Atuini, koja pliva kroz svemir. Kroz ovaj serijal se predstavljaju razne parodirane teme koje uključuju likove i ideje iz fantastične i naučno-fantastične umjetnosti, filmove Ingmara Bergmana, snimanje filmova, novine, religiju, rock'n'roll muziku, filozofiju, Egipat, politiku i monarhiju. Pisac ovog serijala je Terry Pratchett, a najveći dio priča se odvija u gradu po imenu Ankh-Morpork i koji se može opisati na sljedeći način. Postojala je izreka da svi putevi vode u Ankh-Morpork, najveći grad Disk svijeta, a pogrešna je. Svi putevi vode iz Ankh-Morporka, ali ponekad ljudi se njima kreću u pogrešnom smjeru. Pjesnici su odavno odustali od pokušaja da opišu grad. Sada oni vještiji pokušavaju da mu pronađu opravdanja. Oni kažu, dobro, možda jeste smrdljiv, možda jeste prenaseljen, možda jeste pomalo onakav kakav bi pakao bio kada bi pogasili vatre i zatočili krdo krava sa slabijim crijevima na godinu dana, ali mora se priznati da je prepun pravog, ustreptalog, dinamičnog života. S vremena na vrijeme gradski vladar izgradi zidine oko Ankh-Morporka, tobože da bi spriječio neprijatelje da uđu. Ali Ankh-Morpork se ne plaši neprijatelja. On je zapravo gostoprimljiv prema njima ukoliko su to neprijatelji koji imaju novca za trošenje. Prežive poplave, vatre, horde, revolucije i zmajeve. Ponekad istini za volju slučajno, ali ih je preživio. Vedar i nepopravljivo korumpirani duh grada predstavljao je zaštitu od svega. Iako serijal broji 41 roman, svi romani pisani su kao zaokružene, nezavisne epizode, te zbog toga čitalac može uživati u svakoj pojedinačnoj priči, a da pritom ne mora biti upoznat sa sadržajem ostalih knjiga. Međutim, ako ćemo govoriti o nekoj vrsti organizacije, romani o Disk svijetu se mogu razvrstati na nekoliko podserijala kroz koje pratimo iste likove i u kojima, ako se čitaju redom, postoji hronologija pripovjedanja i razvoj likova, ali ne nužno i zapleta. Prve knjige u serijalu Disk svijet su Boja magije i njen nastavak Svjetlost čudesnog i poslužile su za upoznavanje čitaoca sa Disk svijetom. One nam pružaju osnovna saznanja o geografiji novog svijeta, kao i nekim od likova sa kojima ćemo se sretati u knjigama koje dolaze. Njihov sadržaj je već od prvih redova oživljen i uokviren Terryjevim nenadmašnim smislom za humor i jedinstvenim originalnim stilom, gdje ćete primijetiti da tekst nije nepotrebno isprekidan podjelom na poglavlja, već se u njemu neometano nižu urnebesne scene, igre riječima, iščašene interpretacije savremenih fenomena, otvorene i prikrivene aluzije na mitologiju i književne klasike. Hronološki gledano, prvi Pratchettov antiheroj bio je čarobnjak Rincewind, životni put ovog dobronamjernog, ali do zla Boga nespretnog čarobnjaka ispunjene nezgodama, koje najčešće sam izaziva. Njegov odani pratilac u vratolomnim avanturama je naivni Dvocvjet, prvi turista u historiji Disk svijeta. Zajedno sa prtljagom, Dvocvjetovim kovčegom koji posjeduje sopstvenu volju, njih dvojica u više navrata, obično potpuno nesvjesni značaja svojih postupaka, uspijevaju da spase svijet od propasti. Boja magije i Svjetlost čudesnog prate Rincewindovo haotično putovanje preko diska i zapravo su jedine dvije knjige koje u ovom serijalu treba čitati jednu za drugom kako bi se priča saznala u cjelini. Dakle, svijet kojeg je kreirao Pratchett ispunjen je magijom, a gdje ima magije, lako predvidljiva i nezaobilazna nuspojava su čarobnjaci koji se uglavnom nalaze
na nevidljivom univerzitetu, vodećoj instituciji za proučavanje magijskih fenomena na disk svijetu. Prije nego što se dolaskom Mastruma Ritkalija na mjesto arhirektora situacija stabilizovala, na nevidljivom univerzitetu je vladao haos. Profesionalno napredovanje kroz čarobnjačku hijerarhiju bilo je moguće isključivo efikasnim eliminisanjem kolega, a pretjerana upotreba magije je privlačila užasne zvijeri iz utamničenih dimenzija. Ritkali mudro uviđa da prava moć magije leži u sposobnosti da se prepoznaju situacije u kojima je ne treba koristiti, ali istovremeno je svjestan i činjenice da onima koji nas okružuju treba jasno dati do znanja da bismo mogli da je upotrijebimo, ako nas neko baš isprovocira. Upotreba magije na disk svijetu nije ograničena samo na akademske krugove. Roman Jednakost rituala upoznaje nas sa još jednim od Pratchettovih nezaboravnih likova, vješticom Esmeraldom Weatherwax. Vještice u Pratchettovom univerzumu su uglavnom lišene svojih modernih okultističkih asocijacija, iako Pratchett često koristi svoje priče za ismijavanje takvih koncepcija vještičarenja. Vještice ovdje djeluju kao travari, medicinske sestre, sudije i mudre žene. Vještice na disku mogu koristiti magiju, ali uglavnom to ne čine, smatrajući da je jednostavna, ali lukavo primijenjena psihologija nazvana glavologija daleko efikasnija. Baka Weatherwax je šutljiva, ogorčena starica iz male planinske zemlje Lenker. Ona uveliko prezire ljude, ali preuzima ulogu njihovog iscjelitelja i zaštitnika, jer niko drugi ne može raditi posao tako dobro kao ona. Njena najbliža prijateljica je Nana Og, vesela, ljubka vještica koja uživa u dimu i čaši piva, što je često dovodi do toga da pjeva razvratne narodne pjesme, uključujući ozloglašenu Ježevu pjesmu. Njih dvije obično obučavaju neku djevojku koja želi da postane vještica, jer uvijek moraju da postoje 3 vještice da bi se održala ravnoteža moći. Prvo je to bila Margaret Garlick, zatim Agnes Neat, a zatim Tiffany Aching, koje zauzvrat postaju iskusne vještice same za sebe. Terry je u serijalu o disk svijetu ulogu vodiča kroz svoja promišljanja o životu i ljudskoj prirodi povjerio smrti. Ovaj lik je veoma brzo stekao veliku popularnost među čitaocima. Predstavljen je kao kostur koji, odjeven u ogrtač sa kapuljačom i naoružan kosom, lovi duše pokojnika i vjesnike kraja svih stvari. Smrt je lik koji se pojavljuje u gotovo svakoj knjizi, ali knjige koje vidite na ekranu su knjige u kojima je on u centru pažnje. Uprkos zastrašujućoj pojavi i poslu kojim se bavi, smrt je junak koji redovno spasava svijet sa ivice propasti, a njegovu ličnost karakterišu neobična naivnost i nevinost. Njegov konj se, na primjer, zove Binky. Prvi roman u kojem je smrt u centru pažnje je Mort i u njemu saznajemo šta sve može poći naopako kada smrt angažuje šegrta. Priče o gradskoj straži Ankh-Morporka su urbana fantastika i često prikazuju sukobe koji nastaju kada tradicionalni, magično vođen svijet fantazije, kao što je disk svijet, dođe u kontakt sa modernom tehnologijom i civilizacijom. Na početku straža se sastoji od beznadežna 3 lika, ali kako vrijeme prolazi, straža se pretvara u potpuno opremljenu i efikasnu policiju. Priče se u ovom podserijalu uglavnom odnose na policijske procedure sa zločinima koji imaju teške političke ili društvene prizvuke. Dakle, straža se na početku sastoji od 3 lika, a to su komandant straže Sam Vimes, iznemogli, cinični, ulični policajac iz radničke klase, zatim lijeni, kukavički i nimalo pistar narednik Fred Colon i kaplar Nobby Knops, sam po sebi sitni lopov. Ubrzo potom sa planina silazi da se pridruži straži Kerot, čovjek visok 2 metra koji misli da je patuljak, jer su ga patuljci kao malo usvojili i odgojili. A nakon toga straži počinju da se priključuju i različite rase, kao na primjer trolovi, vukodlaci, patuljci i mnogi drugi.
a što samo doprinosi njihovoj dinamičnosti i većem humoru. Knjige serijala Disk svijet su možda počele kao pametna dekonstrukcija klišeja fantastike, ali su ubrzo postale nešto bolje, zadovoljavajuće i duhovite moralne komedije o ljudskom društvu i njihovim slabostima. Ove knjige su zabavne, duhovite i bez sumnje imaju sposobnost da zabavljaju čitaoce svih uzrasta. Bez obzira da li ste početnik, strastveni čitaoc fantastike u tinejdžerskim godinama ili mladi u srcu, moći ćete da uživate u serijalu Disk svijet, jer općenito posmatrano Pratchettov stil pisanja osigurava da svijet bude zabavan za sve uzraste. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.